paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Gumatangak man, Maray. Apay, kaririing mo, Mare. Aldawon, alas 11. Isungarod nga umayak gumatang iti asin. Tapagasin ko ijay lutwak a pangaldawan mi kinibadungkaw. Apay ako nam akariring kaw. Wen ata kusok-kusok mo day tabuok mo aw. Kaslasaan na nasagaysay. Kasta talaga no awan magkukwarta. Apay ngay siyak. Awan mo makukwartak. Nga masagaysay kung manlata tibuok kaw. Ay nakastuya nga road, Maray. Agsagaysay ka man mo't. Nang runa no rumwar ka di tabalayaw. Di mo maipadlaw ang awan makukwartam. Ay nalakwan naki din iti asin. Tama pa na kung nagluto, Maray. Tilamad-madlaw, ma. Ayan niya, mo na ito yung luto masidayon ta. Nagtamnay mo teng. Na, apay anatamnay ako nam kainasinakmag. Kunam nga da karni ti manok na. Ang awam mo ti makita ka karni ti manok. Kay panunutom latan nga dakar ni ti manok na. Anya, ay unay mo teng. Makapaawan ka mo iti ganas. Aganos ka, tawan kwarta ngay gatang ko iti naimas amasida. Uray ko manusan anaimas amasida. Basta napintas ka mo takitaing. Di kanto pa'y nga makasagay say Mike. Awang nga rod kwarta. Kun, di mo pa'y masangot agdigos. Na Kat talaga mo saan ka agdigdigos awang gayam makukwarta. Ay, pagsalutam lamin ay, no awan makukwartam. Ay, kaasimot ni Marituyang nga agap-apiras manen iti kuto na. Adakat ijaan ti agdanda. Ay, no apay mo't aditapay agdanda akawayan ti pagapirasan na itikuto na mo't. Wen nga rod lablabsan dagiti tao. Dayta, tidildilawag kan kwa na. Di payagsagaysay. Kasadot nan samot aminan nga aramidan. Kasanukat padak mat ngawan makukwarta na. Ay, kat agpapada tayo mat nga awan makukwarta na. Ang uray kasano, makasagay-sayak matlat ta. Katwan, alangan mo't abaybay amday tabagem gapula ang tawan makukwartam. Ay, katuan amare. Nay, kita mo. Nalpasan ang nagapiras iti kuto na. Nakapanimidan ni Marituyang. Ay, ipadlaw na nga rod uknay nga awan kwarta na. Ay, di natalakot tultuladan nga uray awan kwartata. Saan amadlaw? Di mo kunain, analayaan man ay napapaya ti sidayin ta. Agbero kapaylaang mat itinaimas amasida. Ay, kunakon kahit. Awan pa'y pamigsamang nga agtrabaho no kastay. Ay kataganos ka. Di ka pa'y amumot agdiskitar mo iti kwarta. Pagdiskitar ako ma. Adag tuk-tuk-tuk. Tumakder kan, tas ikatimang lukat. Ay, sikan na. Na, nagsadot ka matang. Ano yan? Tata ba daw? Di kwaraw. Ikalukatanay. At dala itad ni Kwarog a pagsayaatan saan ka ngay kikan. Ay, niya kumangay ti pagsayatan nga itid na. Umayan! Apay, Kwarog. At danjay pay out yaw. Mapan mo alainain. Payout ko nam. Una na, kwarta. Anya day tatuyan. Shh! Di mo ibagbagakin ni Tatam Abadong Ayawan! Aguli mo ka lang dita. Saan na mabalin ang maamuan? Saan? Kwartak tulaan dayjay umay ko alaan. Nagsapa ka na nakareeng. At dapapa na. Papanam ngay. Dita mo ta? Sa dinaw. Ay na, saanan anaskan amamuam. Agtimpla ka kit diti kapeng tamapanakaw. Adaya ka pa. Ay awan gayam. Napudot adanum latan ti inumaw. Ay, day tamaawat yu akwarta, di yu isugsugal, wan! Igatang yaw, iti masapul yaw. Sika nga'y Marituyang. Amo, kapitan. Naskay nga iti umno ti pakausaran wano pangigastusan yu Unay kamutin, kapitan. Saanan ang masapul nga ibagampay dayta, taamok daytan. Ipalpalagip ko nga ron, kadagiti dadumata na isugal da ti payout da. Igatang ko iti bagas kan bugoong, kapitan. Very good. Iti masapul yaw, iti payout. 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 Iti masapul yaw, iti payout.
Agsugsughala kaya mo. Ay, saan iton? Sanon, agungot ni badung ko. Ayun gayam, kapitan. Kaanon tumanen nga iti payout may. Na, kauawat yu pala ang damagamanan ti next. Wun nasken amamwa. Tamangan nuuna anak ni badung kaw. Ay, yak man amaw. Napasan ko anasangputan ni Tuyang ko, balay may mare. Ay, saan aya? Nagsapa pimanaw. Yak amaw, no sa dino tinapanan na. Napansamot iji barangay hall. Anya nga taramidin na ijay. Napan na inawat je payout na Aja, piyout. Kwarta na itamaray. Kuwan, Ay, sumulagaya masaan na ngayon bagbaga kanya ka. saan ka amadanagan? Napan siguro nagpalingki adagos Ay, kitsapay ko takas ta, maray. Naimas to ti sidaan nyo intun sumangpet ni Marituyang. Nay, sa dino ti papanam Marituyang, Mapanak man ijay ilay, maray. mapan ka makipalingkay? Ay, kitun naawat ko gaya man jay payout kaw. Ay, imbag ka man maray. Apay si ka, saan ka akaraman itilistaan? Ay, saan nga road? Nadantuman ka no sumaro no a payout kuna ni kapitan. Imbag si ka tanakalista tinagan mo. Binulanin daytoy a payout, maray. Ay makapaapal ka talaga, Marituyang. Sige, maray, tayo nakadlugan na. Panawan kan dito'y paradaan, No nairaman mo't kumatinagan ko itilistaan dagiti makaawat iti kwarta. Mayat kuma. Saan ka nga ron ang mabalin? Apay ta ipilit mo aya. Apay, saan ang mabaling nga ilibas mo? Na, maamuan da oray ilibas ko. Maamuan da di anyat maibagada kanya kon ngay. Dua kami kumaitakan ni Marituyang anapan nagpalingkay. Na, napan nagpalingki adagaws ni Marituyang. Ket no nasabat ko ije paradaan, kastala unay ti panangipasikat na itinaawat na akwarta. Di mo ka diapalan ni Marituyang. Kasapulan dati tulong. Apa narabyan ka nagawin? Napanagayam nagpaparlaw. Anya? Kitam na iti buok ka. Kuso-kuso ka di pay. Nay, street mo tayo. Kitam na giti kukok. Ay na, nalabaga na mo tayo. Napintasak ka dahin ba daw? Nangalaam iti pinagpapintas mo. Jay kwarta ka. Amaw, kanapan mo inawat, di payout mo. Kasla akbalasang iti panagriknak ba daw? Kay, ayan na nga, di ginatang mo akanan ta. Ay na, adda bagas dita. Agluto kalat takaday. Diyan nga si Dan. Nagado di tabo nga ti papaya. Ingkag purusa. Ay, unay ka mo tayo. Di ka man lang magimatangan iti si Dan. Ay nabadong, daytoy lang ak tinasko, nagastusa. Pinagpapintas mo amin, di kwartaan na awat mo. Wala, takat katawaan dak gayam dagiti ko kumaray. Ita, siyakon timang katawa kadakwada. Saan dakon amabalin nga uyawan pa. No naimas ti sidaan da Marituyang, apay ngay asaan matlaangan nga agasok day ta kusina da. Ay, saan pa'y ayaan nagasok? Kano iso ti sipsiputak, taan mo maray, nagluto iti naimas ni Marituyang, agasok nga agasok day ta kusina da. Sa bagay mo't kit di Oh, saan mo't anagasok apulaos? Ket no nasabat ko pa'y idikalman ije paradaan, tanagpaili adagos, apaman anaawat na jay kwarta na. Nagaliston anagudong. Ay, uray siyak mo't No adda maawat ko a payout, ay kung mapanak mo't adagos agpalengki Yay ngam anya nga raw, saan kamot akaraman ije listaan? Uwin nga rod Ay, nagswerte ni Marituyang anya. Di mo lang nga rod agluton. Taoray lang abon talaang ng jelot-luton na kuma. Kuma Nay, Marituyang, ada kamot gayam dita. Apay, saan da ka nadlaw? Na,
Na, sa bali mo, tanday tabuok mo, maray. Ay, wan. Street mutan. Saan dako na mabalin nga uyawon ita? Asaan nga agsagsagaysay? Inuy-uyaw da ka ayamot. Maribanang, inuy-uyaw mo ka din ni Mari Tuyang. Ay, nay, saan ba? Da kayo itan ti uyawan. Ay sos, imbaglaki di ta pinunggos ko ti kulot abokaw. Ay, sinagaysay ko na ito'y buhok ko. Sakbay arimwarak di tabalay may. Anyamot day tabuok mo, marikwanang. Na. Nagadote porpor na. Ay di mo matpigsaan ta kababa ino ada makangag Ay, agawid akmutan, tamapanak agluto. Ay na, maribanang. Gapo iti kasasagay say mau na ingpisen day tabuok mau. Na, Agpada kayon kin ni Kapitan Amakalkalbaw. ay, awan nang ngagaw. Agawid akman lang. Di yula tultuladan day to'y buok ko nagsilang naglamuyaw. Kaya't mo nga aprosan, marikwana. Ay saan? Sa anak lang agbibisay. Uy, awandak to mga main. Anya nga ita. Da kayon ti permay nga umapal. Naknuha sino abalasang jay nakatalikaw. Si kamot gayam na natuyang. Kasla balasang ko nam kwaraw. No nakatalikod lang akas labalasang. Si Price Street gaya man to'y bukaw. Saanan ako sukuso akas iday. Saanun? Ay, kwaraw. Damagaman kin ni Kapitan, no kaanon tumanan jay payout may. Urayang manay. Di mo ibagbaga kin ni Tatam Abadunga. Ang mga nuisaw timapan mangala. Abay, dakas no iso timapan mangala. Ay sana mabalay. Nasken asyaklata ti mangawat, kwaraw. Taadan tumanan pagpaparlor kaw. Ay na, agpalimusaksan pare. Ay, apay ngay, kapirmi mo't ayang agrigrigat kayon. Talaga mga mga grigrigatak pare. Oh! Awan bagas may. Awan si Dain may. Naa, Kasano pa nagbiag day tangay. apay ko mga awan. Kano ka pipi out ni Marituyang. Nag-pay out nga agpaiso pare. Ang pinagpapintas na mo amin yan naawat na kwarta. Unay mutin. Pinagpa-street na itibuk na. Kin pinag-cutics na. Kasta? Ay, kasi ang aron pare. Mapanak agtrabaho. Ajak pa'y nangan. Ay, kaasi kamit paray. Bayam, tayo tun sumurano apa nagpipi out. Sikat ti mapan mangawat. Ay, nasaya at man pare no kasta. Di mo lang ibagbagan kinituyang ko pare. Duha talaeng ang makamaw. Imbag man di kumarik atuyang tapimintas. Siyak, lumalaadak lata. Hey, apalam man ni kumarim ako nak. Ay, apay, di mo nakita dagiti kuku na naglabaga. Amok ah. Jay buok na, nagsilang. Ay, kasapulan ti panagmintinar dita. Pangalaam ngay mo, ti pangmintinar mo. Wano pangalaan ngay mo, ni Marituyang. Kat ururayan na jay sumaruno a payout da. Ay, ni paribadong ti umawat into no next payout. Sana ni Marituyang. Sa bali mo ti pangigas-gastusan nan. Nay, apay anagado a tao amapmapandita barangay haul kwaraw. Ay, saan mo pa yan amuan? Pay out manin ita. Na, apay ngay nga awan tinang ibagbaga kanya ay mapanak man. Ay, saan ka na mabali na mapan na natuyang? Tapay asaan? Kit no naggapo ni tata badong dita. Iso tinangawat iti kwartayaw. Ay, sana mabalain. Awanang, inalan ni tata ba daw? Ayan day tabataw. Nakapalingki account, tuyang. Ayan di kwarta. Awanin na. Hangam na Ado ti kananta. Gimolpiak iti bugaw. Awanan tinabatay. Kasanungay day to'y buo ko anaskan nga isublik ijay parlaw. Bayang pay lang day tabuok maw. Sa nabalay, pumangit ka. Basta saan ta, mabisinan. Mapan ka man kiti gumatang iti Ricardo. Marituyang, yaw awat kon dagiti Ricardo agat gatangam. Apa di mo pay lawatan? Ay wan gaya, maray. Umisim ka mat Kasla napukawan kan iti kwarta. Talaga napukawan ak maray. Kasano nga maum?
Kasta kamot no awan makukwartam. Madlaw ang nakalidliday ka. Ay namaray, awanon pagpapintas ko. Pumangit ak manang. Mala, ti importante, addan bagasyaw, Maray. Ay nanatoyang. Una ti taraon nyo, sakbay ti pagpapintas mo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.